पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादकाबाद से एक अजीबोगरीब वाकया रिपोर्ट हुआ। बच्ची के पेट से जो है वो एक बच्चा ग्रो होता हुआ बरामद किया है। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि नौमौलूद बच्ची के पेट में दर्द हुआ। ऐसा समझा जा रहा था कि शायद ये कोई रसोली वगैरह है, लेकिन जब ऑपरेट किया गया तो पता चला कि बच्ची के पेट में बाकायदा एक फीटस की ग्रोथ हो रही थी। इसमें 10 महीने का बच्चा जो हमारे पास प्रेजेंट किया था पेन एब्डामिन और एब्डामिनल मैस के साथ, तो हमने उसको ऑपरेशन किया। उसमें बच्चे के अंदर ही एक बच्चा था जिसको हम मेडिकल टर्म में फीटस इन फीटो कहते हैं। कैसे पता चला कि इसके पेट में एक और बच्चे की ग्रोथ हो रही है? ये बच्ची जो है ना 10 माह की बच्ची है और जब 1 माह की थी तब ये पेट में दर्द की वजह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहे। जब हम ऑपरेट कर रहे थे वहाँ से हमें जो है ना हैरत हुई कि बच्चे के पेट के अंदर रसूली के बजाय जो है डेड फीटस का जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलो का था और बच्ची का जो है बच्ची की पेन की वजह से में थी और तकलीफ रह गई थी। ये बच्ची जो है ना इस तरह के बच्चे जो है ये पैदाइशी नकाइस में से एक नुक्स है, जिसमें ट्विंस जुड़वा बच्चों का पैदाइशी नुक्स में से है। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चियों में हो, ये बच्चों में भी हो सकता है, लड़कों में भी हो सकता है। इवन की कुछ केसेस 20-22 साल के मर्द में भी ये केस रिपोर्ट हुए हैं। वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट होते रहे हैं ये केस। बच्ची को हमल कैसे हुआ है, ये किस तरह हुआ है, ये इस तरह का सिनेरियो नहीं है, ये डिफरेंट है। बच्ची की यूट्रस वगैरह में नहीं, बिल्कुल नहीं था, ये इस तरह का कोई इशू नहीं है। ये मीडिया में कुछ चैनल्स ने इसको गलत रिपोर्ट किया कि बच्चा जो है जैसे कोई हमल हो गया है, बच्चा जना है। ये बहुत रेयर है, कंजेनिटल नाम नहीं है, ये पैदाइशी नुक्स है और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं रूबा अरूज। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर सादकाबाद से एक अजीबोगरीब वाकया रिपोर्ट हुआ, जहां पे डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान 9 माह की बच्ची के पेट से जो है वो एक बच्चा ग्रो होता हुआ बरामद किया है। ऑपरेशन के दौरान पता चला कि नौमौलूद बच्ची के पेट में दर्द हुआ। ऐसा समझा जा रहा था कि शायद ये कोई रसोली वगैरह है, लेकिन जब ऑपरेट किया गया तो पता चला कि बच्ची के पेट में बाकायदा एक फीटस की ग्रोथ हो रही थी। मामला क्या है और सर्जरी करने वाले जो डॉक्टर मुश्ताक अहमद हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सादकाबाद से ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और वाक़े की तफसील जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के वाक़यात क्या पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपने ये कामयाब सर्जरी की, आप मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। ज़रा बताइएगा तफसील से कि कब से ये पेशेंट आपके पास आई, ये नौमौलूद जो बच्ची थी, और कैसे पता चला कि इसके पेट में एक और बच्चे की ग्रोथ हो रही है? ये बच्ची जो है ना 10 माह की बच्ची है और जब 1 माह की थी तब ये पेट में दर्द की वजह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते रहे। तो मैंने एग्जामिन किया, एडवाइस किया, बट सादकाबाद के शहर में हम इसका सीटी स्कैन या और टेस्ट वगैरह नहीं करवा सके। फिर हमने इसका जो है ना सर्जरी का प्लान किया। पेशेंट पुअर थे और देहाती इलाके से थे, तो वो पहले तो डर गए। फिर उसके बाद वो घर चले गए। 2 से 3 दिन बाद जब तकलीफ ज्यादा बढ़ी तो मेरे पास दोबारा आ गए। जब हम ऑपरेट कर रहे थे वहां से हमें जो है ना हैरत हुई कि बच्चे के पेट के अंदर रसूली के बजाय जो है डेड फीटस का जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलो का था। तो हमने उसको वहां से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर थी, ऑपरेशन कामयाब रहा और बच्ची की हालत ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये फीटस 1.5 से 2 किलो का था, बच्ची का अपना वेट क्या था और उसकी सेहत पे इससे कोई असर तो नहीं पड़ा? वो बच्ची अब नॉर्मल है? नहीं, बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी। इसका वेट 1.5 केजी बच्ची का वेट अपना वेट था और बच्ची का जो है बच्ची की पेन की वजह से में थी और तकलीफ रह गई थी। डॉक्टर साहब, ये इतना रेयर केस था, इससे पहले भी आपने किसी दुनिया भर में किसी कंसल्टेंट से रुजू किया है कि कभी दुनिया में कोई ऐसा वाकया कभी हुआ है? ये मामला क्या है? ये इन फीटस ग्रोथ आखिर कैसे होती है? कोई गलतियाँ होती हैं पेरेंट्स की या माँ की, जो कि न्यूबॉर्न की माँ होती है, ड्यूरिंग डिलीवरी कोई गलती होती है या ग्रोथ कोई गलती हो जाती है? नहीं, ये जो रेयर कंजेनिटल पैदाइशी नकाइस में से है, जिसमें ये फीटस इनफेंटो हम इसको मेडिकल टर्म कहते हैं या वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं। ये बच्ची जो है ना इस तरह के बच्चे जो है ये पैदाइशी नकाइस में से एक नुक्स है, जिसमें ट्विंस जुड़वा बच्चों का पैदाइशी नुक्स में से है कि कुछ बच्चों में जुड़वा बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे जिनका किसी का सर जुड़ा हुआ, किसी का धड़ जुड़ा हुआ, इस तरह। इसी तरह की एक और है डिजीज है जिसमें एक बच्चा माँ के पेट से गायब होकर किसी और बच्चे के पेट में ग्रो करना शुरू कर देता है।
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بچیوں میں ہو، یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، لڑکوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایون کہ کچھ کیسز 20-22 سال کے مرد میں بھی یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، ورلڈ وائڈ رپورٹ ہوتے رہے ہیں یہ کیس. پہلا کیس یہ 1940 میں رپورٹ ہوا تھا، اس کے بعد آلموسٹ 100 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں کچھ کیسز، لیکن وہ انڈر رپورٹڈ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس ایک ایگزامپلری کیس کی کامیاب سرجری کے بعد دنیا میں کہیں پہ کنسلٹنٹس نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ اس پہ فردر اسٹڈی کیا جائے؟ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی تو سائنس جو ہے وہ یہ فیٹس انٹو اے فیٹس والی جو کانسیپٹ ہے اس کو ابھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. ہاں جی بالکل، یہ ہم نے کیس پورا اسٹڈی کرنے کے بعد ہم نے اس کی بچے کی جو ہے فیٹس نکالا ہے، اس کی ہسٹوپیتھولوجی کے لیے اس کی رپورٹس آنے کے بعد ہم 4 انویسٹیگیٹ کریں گے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے نا انٹرنیشنل لیول کمپٹیشن میں جو ہے نا اس کو آرٹیکل کیس رپورٹ پاکستان بڑے جو ہے ان سے بھی اس بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے کافی لوگوں سے. سب یہ بتائیے گا کہ آپریشن کے دوران بچی کے پیٹ میں سے آپ نے وہ جو تھیلی اور گرو ہوتا ہوا جو بچہ نکالا، آخر اس کی گروتھ کیسے ہو رہی تھی؟ اس کو فیڈ کہاں سے مل رہی تھی؟ کیونکہ 9 ماہ کی بچی کے اندر تو وہ شاید سسٹم نہیں ہے، وہ انٹسٹائن کے ساتھ چپکا ہوا تھا. یہ ڈیٹیل ذرا بتائیے گا. ہاں جی دیکھیں، اس کو کلیئر کرنا چاہیے. کچھ میڈیا چینلز نے اس طرح رپورٹ کیا اس کو کہ جیسے کوئی بچہ جو ہے نا حمل سے ہوا ہوگا، بچی کو حمل کیسے ہوا ہے یا کس طرح ہوا ہے، یہ اس طرح کا سینیریو نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. یہ کچھ میڈیا چینلز نے بہت غلط رپورٹ کیا ہے، زندہ بچہ بھی ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا مختلف چینل مختلف طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں. ایکچولی یہ ہے کہ یہ ڈیڈ فیٹس ہے، بچے کی کسی اعضاء کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتا ہے. جیسے یہ بچہ بچے کی آنتڑیوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے جہاں سے نرس لگ جائے کاری ہوتی ہے آنتڑیوں کی، وہاں پہ یہ گرو کر رہا تھا. تو اس میں یہ بچی کی یوٹرس وغیرہ میں نہیں، بالکل نہیں تھا، یا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ میڈیا نے کچھ چینلز نے اس کو غلط رپورٹ کیا کہ بچہ جو ہے جیسے پوری حمل ہو گیا ہے، بچہ جنا ہے. یہ بہت ریئر ہے، کنجنیٹل کا نام نہیں ہے، یہ پیدائشی نقص ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ والدین کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ بڑی غریب فیملی بھی تھی اور دوسرا جو ہے وہ ایک ریموٹ ایریا سے تعلق رکھتے تھے. تو ان کو جب یہ پتہ چلا یا ان کے اہل علاقہ یا رشتہ داروں کو پتہ چلا تو ری ایکشن کیا تھا؟ وہ ایکسیپٹ کر پا رہے تھے کہ یہ ایک پیدائشی نقص ہے؟ جی بالکل. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا کیس ہم نے خود پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور جو ہے ان کو اس کے لیے اسی حساب سے ہم نے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی، ان کو سمجھایا تو ان کو تسلی ہو گئی تھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے دنیا میں اس طرح کیسز ہوئے. ان کو اور کیسز کے بھی ریکارڈ ہم نے جو ہے نا سرچ کر کے دکھایا کہ اس طرح کیس ہوتے ہیں. یہ بچی کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر دوسرا بچہ جو ہے اس بچی کا بہن یا بھائی جو بھی ہو وہ بچی کے پیٹ کے اندر گرو کرنا شروع ہو گیا تھا کسی وجہ سے. تو ہم نے اس کو نکال دیا، بچی ٹھیک رہے گی، آگے فیوچر میں بھی اس کے لیے آگے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو پیرنٹس مطمئن تھے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب. یہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان کی جو میڈیکل کی ہسٹری ہے اس میں ایک کامیاب سرجری ہے اور کامیاب تجربہ ہے. اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. اور اگین ایٹ دی اینڈ یہ کلیئر کرتے چلیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ 9 ماہ کی بچی کا کوئی حمل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جس میں جڑواں بچوں کی صورت میں ایک فیٹس دوسرے فیٹس کے اندر چلا جاتا ہے. اور یہی کیس اس میں بھی تھا کہ فیٹس انٹو اے فیٹس گروتھ تھی. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ 9 ماہ کی بچی حاملہ ہو گئی جس طرح سے بہت سی جگہوں پہ رپورٹ ہوا، اور نہ ہی ایسا کوئی سلسلہ تھا کہ شاید وہ جو ہے وہ اس کے یوٹرس میں کسی بچے کی گروتھ ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمپلی ایک فیٹس جو ہے وہ اس کے انٹسٹائن کے ساتھ چپک گیا تھا جس کو پیدائشی نقص ڈاکٹر قرار دے رہے ہیں. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کے خیال میں یا آپ نے اپنے اراؤنڈ اس سٹوری کے بارے میں کیا سنا تھا.